Tingnan nyo guys yung buhaya tsaka yung anaconda guys yan. Nag-aaway sila guys yan. Tingnan mo guys yan. Grabe talaga guys yung mas malakas talaga yung anaconda sa buhaya guys yan. Pinuluputan niya na yung buhaya yan. Malakas talaga guys. Pero lumalaban yung buhaya guys. Tingnan mo guys yan. Kinagat sa ulo yung anaconda. Oh, yan. Ano guys, yan. 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 Unti-unti yan na binabalutan ng katawan na yung buhaya guys yan. Para hindi na siguro makagalaw yan. Yan guys yan. Grabe talaga guys yung ahas guys. Yan. Hindi na makahinga yung buhaya sa ano guys. Kinabudan niya na guys yan. Yan. Yan guys yan. So, pero ano pa yung ano guys, yung nakawala pa yata yung buhaya guys yan. Yan oh. Nakawala pa guys yan. Grabe guys.